Tandra Churchurtungun Jictinana, Dixel Hummer Jerva Consort, Tandra Tombi Chuji, Charmbiba, Samberando Batamchit, Derosuk, Arian Laikatan, Lodon, Genercat, Trilum Tadam, Canam Tan, Druak and Ye Janam Chetam Bar. Tamchidirkat Daki Chutano to Khwardan Blamaran Bochi, Daki Shore Pamir Damjuni. Quatin Chimburgoni, Gizontir, Casson to Jing, Salto Solo comes out Dorsim Garaviker, Pamakara Jimba Nikanga. Sozra no Tirtona Jatsa so. Quater Blama Namla Solvan Zawlan Zibi Jandun Chornita took Gielon Tonyam Bin Tamgava and Naktutam Barabi Terjugan. Kurndi Chukur Tobil Honchinaba, Tremida was the Javla Sorvan Keep Shakam Chinandula Gypsy Tire. Timid got zero to the Turtiram Zodo, got of Sarahon and Namkin, Namjuraba, Jimmy Dalambi, Javla, Sorova, and Parban Jictina, one sugar to Jim Treasure, Droa, Tarlan, Drupi, Tiahonan Choron, Dirset on the Honchin and Namjuraba. Jimmy the Jelly, Mucker, Sorova, and Shefter Jelly, Tibo Javala. No, to be one sugar water, some punch or dingler on to Jimmy the Chutia, one bottle sort of and Tomava, the Sanya Botona, Mantraman, Rongonsum, Toms of the Bar, Savlama, the Chuji. Tambini Javla sort of and Sam Chotan Kurungun Jerembamala. Kanzan Churkish Tomba Honchinaba, Nardanalons to the Zobalim Digitar. Wir meeting a Kawan Borosovan de Tonjidr Gombi, Shenlevel, Semla Po, Semi Directon Jimbi, Rangelaston. Ron Gombi Trotsadani Pata, Haturtunium Shobao, Domerzela, Umbresh and Chibuka. Quedutambi, Jansan Sams of the Past, Savla Mijavla Sorvanti. Scoffon to give Shenji, love the soul, Tonji the Gombar, Tobar Shenjilo, Rixelon, Kijan Commerce and Lappy. Choose the Domitum Tan, your bata, comes a chirking over Rochico, Tim Chotambat, Naye, Gibson Jean, or new distant to Jelsa Quarta Dani, Choman around Social Chutanapa. Tartugo Dorjian Chansaram Gomes at the woman Chigi, Potrana, Tilsum Sanji, Kanji, Nide, Ransom Churka, on some toms of the pa. Savlaman, Sorvan, Shestarazon, Irna, Tabata, Notaranzambi, Semide, Tulavata, Vartu, Osaramo, Kibar. Tirsum of Dirsanamji to G. Chindiranji the Tulavar Shenji lo Nam Katon Yambi Simpson Tamchi Tonto, Yonta Brazobi Sanji Skubzi Kirnata Damba, Chapter Dorjin Sanchimbo, Compons Katsin Daniela Tobersha. The Tobersha, which is the Zobachimbo Honchiantic, Mundu Tree comes on La Mijalon, comes on La Mijalon, Zimdin Dernicata. Journey Chapersi Bala, Latonton, Zonton Juton Samuel Ballet, Titombo, Laton to Sonia Niba, Zonton Shabak Camians. 典礼答案根本上师，祈祷答案根本上师，赐予音相融之加持。愿今虚空之极，有情父母，即生正德，实生无知之金刚持的果位，为之大圆满，隆清心地，前行引导文，普贤上师言教，与前行备忘录相结合而宣讲。此论有分为首义、论义，皆一分三。首义选完，今天所选是论义。哦呀，大地拉做把进步，红青年的个他们。是能够我们能聪明拉马等比较紧，知道话真的知道都是完的啦。什么？
tamu shi ngunru taman nangar ngunru nyamlin nguzi chalak nilam poi chitta sim yo pale ti tambori tambola tam jirni berkabata chiwa martaq bata kori nyagmita le jindita thari phanta kirnin tambata tuyo pale ti tambo sheba kabris 弄一以来是大圆满隆清心地，共同内外之前行，有无灯俗圣上师五苗之口传而所作之备忘录。那么此又分为共同外前行、不共内前行、修持正性之之分，接近往生法分三。而今天所选的是第一。第一又分为暇满难得、寿命无常。 能回过患业之因果、解脱利益和意志上师分六，而今天所选的是第一夏玛兰的引导。哦呀，大地当部当局你不干哇个吃啦，吃的年比年吃的呢，怪些出去人吧，你有吧？的地当部啦，更弄当更说你有吧？的更弄的开始讲的当餐的哩。 他这样个告诉人更熟的是把个搞的是。而第一，夏玛兰的引导又分为闻法的方式和所选之法之次第分二。今天所选的是第一，第一又分为动机和行为，动机已宣讲完毕，而今天所选的是行为。他更熟的啦，专是更熟当，乱是更熟，你要个。 di tambo de la na orno ji kyong sam ta chama chuk manzam bar nga ta chiba yo pa le di tambo orno ji kyong sam de kharsa kon de tan san ne ta terang ke ka san na chama chuk she ba ka ris 而行为又分为所断之行为和隐去之行为，分为两种。而今天所选的是第一。那么第一又分为三过、六过、五不辞，分三。而三过已宣讲完毕。今天所选的是第二六过。当这马主俺今当呢马的巴当东多尼瓦米巴，修罗 number 人瓦当，就按年巴个。 这嘛来这个第能个东部什么的开始讲的单餐的人俺这当给去的拉马拉马的巴当我听出了呢多年没巴当我re去了多年没巴什么的开始讲的单餐的人 다는 때는 그 값은 슈르 일라 넘버다 그냥와 전부 다 뜻셔봐 그 값이 六勾又分为傲慢、无正性、语法不希求、外散、内受、偏等五六种，称为是六勾。那么前三者已宣讲完毕。比如说傲慢对上师就生起傲慢之心，或者说无心对上师和正法不生起信心，对法没有这个希求之心。那么之前的三者已宣讲完毕，而今天所宣的是外散。这的俺这当呢。 马的巴达，多年没巴，什么的，讲的单餐的，但呢，日瓦的上坡，说是那玩意上坡的，那芝麻猪生都记得，芝麻生都记得干的是呢，那大个猪的要记得，能个人个，他，先如是的，就是之前的傲慢、无心或者对于法无希求，那么已宣讲完毕。而今天接着所宣的是属于是这个第四是外散。那么此六垢属于是之相续，就是所缚。如是称之为垢，就称之为如是而所称，就称之为垢了。我这对，他呢那玩意送的，就是那玩意送呀，可能是做这个，一啦，number 个人话呢，是做这个一啦
number Yaman Korvi, Churna, Tamchi, Sava, Dungar Tamchi, and Jonkont, Yin Rison. 那么就外散，那么心是散乱于六种外境，是轮回一切迷陷之根本，也即一切痛苦之来源，是此。对，但是是个伊拉南边的人嘛，人都觉得为那没个希巴达，而那有希巴达。Arni hiba testam dornana zu ja ju tertava yella nank hiba ria muk hiba da zu ji hiba da na hiba da ni hiba da jai hiba de tamchit shurur ke yella number ta rien son digue dignon shurur ke yella rien va senereson 那么心识善有外境，那么属于是比如说耳识、鼻识，或者说是这个眼识，那么身识等等，就是善有外的这个色声香味，如是善有外境，那么此就称之为是外善。哦呀，对，但去年比刚是下个呢，去年比刚是个更少个人把他们觉得下个呢。 去年比刚是个更少个人把他们觉得打打，为那去年打打的那了，去年比刚是木个王伯个一人拉马拉门家的人啦打起打西，哦，这啦呢，就是个一啦 number 打个烟瓦是呢，哦，听出了。 tartak nai hiba lami sonwi jatala mahtani shurut rien wala nan de tartak nai hiba tawana shurut yilla rien wa tartak this 如是的，比如说的话，在今天在这个课堂上就在宣讲行为。那么，比如说在此时宣讲知识，那么你的眼识就是说没有专注于上司而外散的话，那么自然眼识或眼根就外散了。同样的，你的耳识没有专注于上司所宣之发音的话，那么外散的话，自然你的耳识或耳根同样外散，是如是。哦。 Tertavla de shurk yilla number tagyen senerine de chu nyam bi kaps muk lama lanja oh na yu la mi son la tat sim ji la mi son la sam tertav sam ji tolana de tartak terta musam dadan te shurur ke yilla rien son jitala yilla rien va sing du jit shurur na wan sing du jit teres 如是的，就是说如是去做的话，那么此就称之为是外散，而不应该如是外散。比如说，在讲法师是眼识或眼根就专注于上司，那么就是耳识就专注于上司的法音，那么意识就应该专注或者思维上司所选择法音。如是就是做的话，那么就不外散。如果没有而如是被外散的话，那么就是如是就称之为外散。哦呀，哦对。对，他回那那说的，木个希巴做了吃呢，下马做了吃呗，下马里买米啦，买米热吃完大碗吃完大碗热送。那么，比如说，就是由于这个眼识贪执色法的话，那么知识就飞蛾扑火，结果就是会自取灭亡。哦呀，他的呀，他那shurk这是个那个，但的yilla chotuk yilla number 的人呐。 senrine number arnam hita yana korin churna tamchi tsava dungar tamchi jonkon yanres tand shurur ke yilla sem tagyen sona
코리안 트능 그 자와 등을 담치진 정권 친주의 내리지나 회나 등주이다 되는데 묵 히바다 줄라 척선디가 샴 아주고는 쉐마 리블 마르메든 체바스타 내리성 那么之前所宣的就是心事散乱有六种外境的话，那么它是属于是轮回一切迷现之根本，也就是说它是属于是一切痛苦之来源是。那么此事会怎么样呢？就是执着，就接着就是所做的比喻，就是说，比如说眼识贪执于色法的话，知识就非我不惑，结果自取灭亡，如是的。这方面，或者拿就下马里走的的marmina Steve da Nina Steve da de Shojonri de dan de manana ochaga ayarka kaps ta chigo log jona tundu Jerusalem sammo kaps log jona Jerusalem ta shama li mambo se tian korda de te log yati logdon jawan 찬디 자모진디가 디톡드는 자르데 헤운조는 된다 야는데 디운틀때 만나고는 아주고 logdon 차가야 야라 지금 흠박다지 요카 디문다요는 차가다는 때 디나데 logdon한테 지다데 대셔라 마트라 디티스탄가는 때 logdon 그 디다선 그 흠박디나데는 헤선디고 몸에 다 yarka sigla halm shemali cheson chaka mara ja ton che timda mara jani kauri tori tamri te dubda danate khadan jardan dande timda uyak to yojito nanate muk hibata zula chakson diko nanate tim dungar jonzi konate tsavanda nanate ndunjuda de hiba yilla chakson ke yenris 如是的，比如说这非我不惑，或者说的，比如说在夏季的时候，这个灯光没有关，而它这个余热之时，那么这个飞蛾就会站在此之上而死亡的；或者说，比如说这个灯光有外罩，外罩之上有热光之后，那么有一次灯光会很多飞蛾就是站在之上无法处理而死亡，这样死亡的有百千万亿都如是痛苦而死亡。那么此是为什么呢？因为它是眼识，就是贪执于外色，如是贪执之故所造成的痛苦的。哦呀，对，那hiba的扎拉枪毙日头蒙蔽所把刀送，卡子这个亚特纳那马特卡尔达维军德达维军的个宁波的那的那hiba的去就扎拉人日头个帮个扎拉达年把达维是国送，等着送哟，都是真的那这个会那他这个那个mo tim da internet son jiz inter kete tam chindu yin mi hitana torna ngumba tamchik on pong ja nyambo ze ja tri ti kon radak tamchik ta ti pong ja de la har na yo hiba de chak son di ge ti tang ngumba tamchik on na zurni tunda na na te mogoje tundu da na har na yo hiba de jala chak son di kon na te radak tamchik on ngumba ga san jo ni timda yo ne rikson ko terta na yo hiba de jala chak son na terta ko na ta dungar ko na jonkon hiba yilla chak de dungar ken jonkon yen ne rikson 如是的，那么接着就是耳识贪执声音的话，就是使得这个野兽毙命在泥墙之下。那么之前也宣讲过，比如说耳不住，那么如夫妻之故。那么耳就是应该就是野兽听闻琵琶声这样的如是而去听法之事。那么此事怎么一回事呢？那么之前有如是的公案或者如是宣讲的，那么详细也不是很明了。就说以前有些野兽就是很爱听这个声音，就是声音之故。那么他就是说有些就是听声音之故，那么有些猎人就是使这个毒箭把这个野兽及击毙，他都无法知道。如是的话，那么自然他是因为什么呢？因为他是耳识贪执于声音之故，那么造成如是之痛苦的。哦呀，得那hiba
나이 히바 틀라 척비 원와 메톡다 텀바다 그래서 나이 히바 ರಂ그 나이 히바 그 이르 틀라 척송디 그 왜나는 치미들이나 원와도 다 메톡 트마달라는데 척송디 그 메톡 디나다 은지다다 메톡 디나는 탐송디 셔라 마타르다요 메톡 디나는 탐다다 원와도 흑다다 뜻다고 등르다 묘너리소 那么接着就是彼时贪执这个方向，那么彼时也就是彼时贪执味的话会怎么样呢？比如说蜜蜂就贪执这个花中的这个香味之后，那么钻在花中，最后这种花中无法通力，会死亡在花中入世的。哦，也对，即如来切比娘母实际怎么办的？这说，但这个希巴。루라 척송디가 왜나 제가 냐드 탐치 천나나 야른증 고디가 디 셔지가 다선거는 셔 카브즈다즈거는 nom보진 고다 대음버는다 티민다 버린지르 디 천안 팬텐디 냐 탐치가 따뜻 자고 삼데 대학시용 시시 텐디 디 다슨 그 시작 다슨 그 시작 그는 띵고도 니게도 가능한 주다되는데 야라 텐데데 냐단 탐치고는 사고 뜻다버리소 那么接着就是说，色识贪这一美味的话，那么鱼儿就是勾在铁钩之上。那么此是怎么样？比如说这个要勾这个鱼的话，那么在这个铁钩之上就沾上这个曲云或者说虫等的，就是放在水里的话，那么这个鱼儿就像这个贪着这个味道，想吃掉这个，最后去吃之时，那么被这个铁钩所勾，那么自然钓鱼者会把它钓上这个岸的入世。哦呀，理解这热下来特别荷兰不前他们的想法大为热松但的理解理热下来特别松但的为那这个那是那松我看那他们的غيرك كاس ما تبادل من جاكرت سواتشين بوتن ريان ريسون 다티 라오치 탐치토나테 차완데 마브즈다데 디 마라 춘능다나 딘덤바나 튼리다데는데 조너리스 디다촌 디 라오치 탐치토나테 딘덤바나 그 야란담데 야람마터다데 딘덤 디네다는데 셴데데 khwastawa 그 등거뇽들이 있어 들리 리 럭살라 쳔거나 다지那么接着是由于生食贪之所住的话，那么自然大象就显于淤泥之内。那么在印度的话非常寒热，寒热之后，这个大象就承受不了这样一种热度之后，它就要乘凉，就入于这个淤泥之中。那么最后呢，在淤泥之中无法自拔而会死亡的。那么自然入世在贪执这个住的话，那么最后也会造成入世的痛苦的。哦呀，对。그냥 르몬송 웍스게 지쇼바 마오바 뉴모지 인던스바 다르타 스토바 예스킨도 호르와 선본데덕 추년은 체더 곰 주부 근그 가스요 선 고너리소 那么此外则无论在听法或者传法或者在修行之时，都需要断除追忆这个往事，望向未来及现在的分别念、善有、外境等现象。jelti rambuchi ringon sheda derduk che ramonda samba jimid yenji jimaksut ji jang tanna jurgun dandarsum tutub chulen dukke marnevas shitsi travkum trokum nyarjandas sambi tota mambab ndondna kyong ji jang tanna namchi chamidasum Chuman Shalom Duki Manavas, Charity Shavjak Malam Sotsinda, Bapa Tomi in Jilaton, Chuntan Sejan, Jimit Jai Top,
샵시드 녀보 밑도 만네가 지톱 두스머 똑반들 존데 전는 탐치 축거 마커버 밑도 구디 템퍼티 셔토 얌버 마타 마르네가 시타오소 如是的，就是无诸菩萨如是所宣的昔日感受，那么就是苦乐之波纹，已经无一切莫追忆之。若念当时生衰以离惑，法外何有可以玛尼瓦？未来生计如汉地沙王，舍弃无法实现之希夷。当年当时，死气无定顿，何有心非法空玛尼瓦？所思暂时所思如梦中生机，尽情无益，是故当舍弃。如法实义，无贪因此，所作所为无益玛尼瓦。后得调伏三毒分别念，一切念经为心法生前，非是不可知识等一念，莫从妄念散乱玛尼瓦，如是所宣的。더 축소ner이 지나는 다 르몬 셴네거는 데 디르득 탐 지금부터 치는 데 르몬단 잔르리선 다디 짐바 지미디엔지 데 지막주도 손 데 제티 침부 다지 근데 도미게 던조선의 인사야고 근데 진조선들이잖아 링을 아치고는 문시트 디 득체르몬다 손지도는 다우체가 거는 홍그 샤는거는 대와다 등을 단드 탐치금보도는 데 치르는 그다 르모타바다 다느리선 치르는 그 르모데 회나우체가는 친치네나 얼도좀 본다는 이 르모 탐치때 하라 지금 치세고네리고 르모 탐치도나 시그자니 니 자슴 터다 하라 손디코는 댐 타르나는 때 치우는 거 르모도는 들이 삼지자는 때 찌가는 때 릭지다 선지자는 때 요는 말이었어. 그때 젠다제네네 때 응원직거는 디득타 짓달라는 때 지스니어는 때 지르초다는 때데 만초케인데 셔드뇨 삼다데 때 라 상고단 거는 치는 거는 때 아르모타버네 때 전지 요는 말이네 때 뭔가는 때 디득장은 타 짓다가는 때 지막초도 손내서 那么此为合一呢？就是此来是无诸菩萨所持的教言。就说什么合一呢？往昔的就是种种感受苦乐灯，如同这个水中的波纹般的。那么比如说在水中投一块石的话，那它的波纹是一个接一个的，最后就消尽无迹的。如是般的，如果你去追忆以前的这个苦乐之事的话，那么自然是无有尽头的。如是之故，不应该如同这个水中的波纹般的，应该这样没有尽头的。 应该我应该去追忆的，如是所持的教言。第我们去讲呢，对对他们去讲呢，只马出只人就那么的，只那个耳目大为那热风，他讲只讲呢的，我们个我们去讲呢，对对他们去，就什个呢？只讲真呢，就是个的，ndem jer tam chi don som de de la lo jon son de la lo jon na son de njur good and dwa tam der wan de tam chi don la lo jon na de la de de chu lan du chu le du ke mar na va son de ta ti njur good ngon chi kon na ta njur wa ta gpa ta na dwa tam der wa la su ban dor nam kurim sanin de tam chi la na te some kiryon diga and the tambi choose the jumna master de the magazine conate pamba meje te hion reson te man was in digital tati
years in your marnava sinurity, marnava tugate, year tug nietelanate, jettir mbuchik on and do that anate, or damband son inside Agassi. 如是就不应该去追忆往昔的这些苦乐之事，因为追忆的话，如同水中的波纹般的，是无有尽头的、尽头的、无有尽的。如是的，如果当思维的话，那么就思维应该生衰或者离合；如是去思维去修心的话，自然就是如是思维的话，那么自然就是除法以外的任何法、任何都没有意义的，自然在相续会如是升起的。也应该思维的时候，也应该思维生衰和离合，如是而去寻修心的。如是的话，自然就是说对自己的相续只有法之外，是有益，而其他的是没有益的。如是就是赐给这个就是玛尼瓦是此地的这个人，那么地方之人就称之为这个地方叫玛尼瓦，如是为此地方人所持教言。哦，对，是这조금 냐르잔다서 삼비 토드 멤버 도든든 스톤son 지장탄나 남치 참미도 손손 단드 문 디바크 디득 탐치도 섬나는데 돈미디 손들이 다트 문 디바크 원는 디득 탐치 때라는 데 자브르가 뜻 삼르가 디르가는 데 ರಂಕೋನ ತೆ ಹುನ್ನ ತೆ ಜೋರ್ ಗದಂದ್ರ ಥಂಚಿತೋನ ಸಮದನ ತೆ ತೆವಲಂತ ಜನ ತೆ ತಂಬಿ ಚುಲೆನ ತೆ ಯೋನ ಮಾರಿಸೋನ್ ಮಾರ್ನವ ತಂದು ಸೋನರಿ ತಾತನ ಶಿನ್ಯಾನ ತಾ ಜಿಮಾತ ನಂ ಇಗೋ ಸಮಜಿತೋನ ಯೋ ಶಿಮಿ ಶಾವಾತ ತೆ ಸಮಜಿ ಚಾಂಜಿಯನ್ನ 회나나 조금 ನಂಗೆ 냐ರ್자다 따왔단라는데네 삼는 그 톡트 멤버들이는 대 높아다 안듬마 탐지도는 다 끼라서 손지 떡손들이서 如是的，那么之前就是说往昔的这个就不要追随意念，那么意念的话就没有任何意义。如果要意念的话，就当意念生衰离合的话，如是知法的话，对自己的相续是有益的。那么如是而持的教言，那么接着是未来的生计也不应该去意念的。如果意念的话，如同汉地沙王的话，那么自然就是无法实现你的一切希是无法实现的。如是而所持教言。 단드 회나는 어쩌가는 때 조금 는그 냐르자 다운 자들이 손짓도는 회나 침들이 지나는 어주 침미사 다지 어도좀 내다 침미사 칠감 잡는 거는 어도좀 내다 대 냐석 좀 본다 냐르자 좀 본다 다 냐즈 azanti 도타는 तातनेन न्या जंजिज के संबि ठोक द वाबजिज योन मारे नासन रे संबि ठोक द वाबजिज योन मारे सम संबि ठोक द वाबजिज योन मारे खे ते जंत न ता तारता के माओ वाज कन न ते अंदन जसी द ता जिमा जंग इंदिम जे यगो सम द सेमला जाब जिज तन यनान ता त संबि ठोक द योन त कमो यन रे सोन रे Dio nanana terta mawazo nandan the musu de telanante sim number ta magaya dada te ndopa tan dambata chiton kirdada ta chijanate mawa the trans chans yinan kantan gondrizina namchi chamiton somneri namchi chamitelanate lobjon da dandas jamnan ta chu tambi chu marto baunate Shalom zone agent konanate jikting chefs zone nduk tan manduk te tarta konan odam tan sak yilte te konzert marneva konzert lanate odam ba in reson 那么如是的，比如说在这个旱地的话，就是没有水的地方，或者干枯水干枯了，在沙石当中沙亡的话，那么自然是无法实现你的愿望的。想望着鱼是无法实现，如同此比一般的未来的一切，就是说希求的，或者是如是的欲望的话，那么自然是无法显示的。那么如果要念的话，那么自然应该是就是思念，就是失去无定的。如是去思维的话，那么自然一切就是非法都是
是无有意义的。那么如是去修的话，那么唯有正法才有益的。如是也赐予的此地的这个玛尼瓦，此地人所赐的如是所赐而教育所赐的教言。哦呀，对，charge下不是人所进的说，不把东面就进来通说。当charge下不是现在干的是呢，当这个搞是呢的，这个charge性都觉得当这个搞是的是努力，当上个搞是，当这个下梦这样呢的，如果都觉得他们觉得，他。Armalam Nankonati Nevatan Ranari Sonri. Tachi Malam Nanka Shabshamon, the Chimzon and the Drukuyoto and Nikachidan, the Malam the Sasonticon and the Tiananate, Malam Dimbas Yonamarina, Tomis Marton, Tonio Yonamarison. Tak with the Zindan and Tartak Carson and the Jictem Koru Shabs Mombo, the one and the some that and a drop chance in Nana, the Tamchiton and the Malamnat and Nandata, Yenerin, the Mbapatan, Tommy Yenerin, and the Killa Tona Ris, Killa Tonki sounded, the Dam Rison, Chuntan Zeta, Jim der Jaito son, Tachi. Chudam Tamba, Zijan and the Zimba Mipan and the Jay told that Shafshit Niapo Mito, Marnava, Sonreta, Shavata, Shupa, and Dornajictin Kurvasi Gunu, the Tirta Con and the Shafshit Tamchiton and the Niapo Yon Marin, the Killa Tonki, so that the Marnava and the Yella Gram Rison. 那么接着所宣的是暂时所示如梦中升起。那么暂时是什么？暂时就是现在，是现在的一切所示。那么时间之事，那么此时怎么样了？如同梦中生机般。梦中生机什么意思？就比如说梦中就是说你梦到就是做很多事的话，梦醒以后自然就是无有意的、无有实质的、无有实的。如是，那么如是般的，那么就是暂时的这些以及时间所示，再尽情去做的话，就无有意义的。应当舍弃的，应该如法是以无贪执，因此，那么如是的，就是说时间的所作所为的无有益的，那么如是应该放弃的，如是而给这个玛尼瓦次第所赐的教言。哦，对，他记得都是么都变得中的，真的他们去克马克尔，没得，good temperature，吃多盐不嘛，当嘛那瓦松，但的，但是个记得个高深呢。Numo a tuxum gostobande, Jambata, Husin, the Tinda, and the Lanate, Numo bag stopat and Durzon, she gender, Tan Tam Chiton and the Chukuk Mahak Vartana, Meta Min to Meta Meto, or Goody Temperature on the retail. Tan Tam Chukuk Mahak Varta, there's Jit of Gukapson and Numoba. Tuxum go to band, Durzonte, you gon renny, Delanate, Tambata, Husin Tionate, Zanzo Tindad, Churtok Tamchita, Yambrata Marton, she saw that the Marnavala, Testa of Damn Rison. 接着是后得跳佛三度分别念，一切念经唯心法身前，非是不可知识当一念，莫从妄念散乱玛尼瓦。那么这后得知识跳佛三度分别念，就是应该在后得知识，那么一切三度应该正直这念摄受。那么一切就是贪嗔痴着这种念经，在为现前发生之前，那么自然就不应该舍弃这个正直之念，如是也不应该妄从妄念散乱，如是去在为现前这个发生之前都要有正直正念摄受，如是去调伏三度的，如是所赐予的这个玛尼瓦，如是所赐的教言。哦，对，想要毛把也真是，真马是说毛把也真是呢，大这边怕当着西松会得到从那里送。另外又诚如是教诲道，就是莫妄想未来，若妄想未来的话，则如月成佛，如是所赐的教言。我不是个说的，大把个会当着那里送的，但的马上送的也他那大把个会的。
ngon me golbo shik ki ni me de ni pa not lugni sta de tak koran ti wogta nyal ni ta ngi ni ndela gzipshin lonsul membo won ti ci choma shi kyang se dere vujik kyang ni berde ti ti vuti me ken do nyamzana dawa kharshon vi ni vuti me la dawa tqbarte agdaqo nyambi kamni arnoki lon shivi suti chenne koran ke stanta honve sepayin destar de ndi maun ki stoqsq me bo toq de kirte mecha ranji da yen je yembi lagparte shante tanhi warta damba nyaner goso 接着入世的就是如同这个岳成佛，那么是岳成佛的公案，就入世接着所宣的。从前有一个穷途末位，得到了许多的这个青稞，他将这些青稞袋装入这个口袋之中，那么再挂在上方，自己躺在口袋的下方，不计安置思忖。现在我用这些青稞作为本钱，相比。将会拥有大量的财富，到那时娶上一位妻子，他必定会生一个儿子。那么我该给儿子取什么名字好呢？这时刚好看到月亮从东方升起，于是他想，干脆我就给儿子取个月称吧。正在这时，悬挂在口袋里的孙子被老鼠咬断了，袋子恰好落在他的身上，他就这样一命呜呼了。可见过去未来纷繁复杂的这个妄念根本没有值得信赖的时候，只是自相续散乱之因而已。我们要尽力一步，予以消除，居住政治正念，不妨于耳听闻正法。的da takpa sing du ji ge pas yo ne re ta da takpa pa de se se jo mi hita na tam dor na na tun ju tam ji ze tun ju ji da takpa sing yo ne re di da takpa ge pa de tam me glbo zi yin di ge da de kr shena song da ti ge da ji ge ne zi ga na Joa kan tundu lon son resia ta lurji da tundu shation ni is joa kan sam lon son di kan na ta kar kan na ti ni joa kan te sare chire da namo ti nyankar shena sons ta namo ti ni joa kan te sare chire da nama ya ti nyasa ga ta da na doma za ta de kar nya da di kan na ti ta There's just that talking to need draw count Mara Shangana tap that Trina Tani draw count the Yaran and the taste on the consent draw amounts the radionary rayonary. Tati draw amounts the rayon the nemo the Yojit near the Tamchiton and Harap zone. Harapson dadan yang tur jizi mo zni dadan tanga shiku zren jonri son nga shiku zren jonri ta ti ta so tanga shiku zre sonti ke ti ta so na te khurkyan na te choma za na te se choma za si dadan ta kwa vaz sti thon ne ne te vaz yo thon di kan ta te vaz ga mye ta go samte ta mye chen do sam dadan da da yo ti ge 다 야티 조아 클론트 도마 자 조아 드 타요티크 조아 클론트 즈그 시다다나테 론트 쳇다데 데 조아 트 난다데 다선 그 니 조아 트 난다데 다차파게 파르겐트 쉿온리스 다터 담도난 코고 삼질라 다치 니인데 르십시다데나 데 지금 마트바가는 쉬고 침보지 이다다는데 몽서는데 코르와즌 섬요는 리타는 데 삼지티 토토 마송데 크르크손리스 데 삼지티 토토는데 삼지티 토토는 손 마리손
会对人的那是讲呢，对大大搞是这个讲呢，对去年能吃的我们这个搞是，他忙着呢，什么 number 到呢，忙着学的人呢，他会得到人家人的呢，对头的用就是有那么的呢，对就来通就通过那里送。如是的，那么此处所选的是岳成府这样一个公案，那么岳成是谁不清楚，但是有这样一种公案，那么就是以前有一个这样一个就是非常穷的人，那么白天就是他就这个乞讨就是乞讨以后，那么就是最后乞讨到这个一袋青锅，晚上就是把这个青锅就是乞讨以后，晚上就把这个青锅就这个装入这个口袋中，就放在自己所睡的这个房间的上梁就柱子之上，自己就待在下面，躺在下面之后就开始思维，就是说这样，这个就是他现在所祈祷的这些经过，那么就是明年的话，那么自然就是这些经过撒在天地以后，那么最后收成以后就会有很多经过以后，出售这些经过，他就把将这些出售经过的钱就是由这个买来很多的财物以后，他就会娶一个妻子。那么这个妻子必定会为他生一个儿子的。那么此时的话，那么儿子给他取一个就是岳成之名，此时生起月亮，就是说称这个就是如是思维，就是取一个这个。岳成如是的话，此时在这个房檐之上所困的这个袋子的这个所绑的这个绳子被老手咬断，那么最后他就死在这个袋子之下。如是，那么就是他就是说，虽然如是思维，也就是如是思维，但无有实现。他说就是他本来是以本钱，就是说以清苦为本钱，最后拥有财物，如是思维的，但是他的这种妄想最后未能实现。以此比喻，同样的，如今也是如是的话，那么就是种种妄念的，就是无法实现的这些欲求和希望，都应该放下的，如是的。哦耶，他别人个去的这样子也。今天的法就讲到此。哦耶。sonam de tamchi de zba ni de tomni ni be janama pamchi je ga nan che walwa tuba tribin sole do a dolvare go Oh